अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। अच्युतं केशवं सत्यभामाधवं माधवं श्रीधरं राधिकाराधितम् इन्दिरामन्दिरं चेतसा सुन्दरं देवकीनन्दनं नन्दजं सन्ददे विष्णवे जिष्णवे शङ्किने चक्रिणे रुक्मिणी रागिणे जानकी जानये वल्लवी वल्लभायार्चितायात्मने कंसविध्वंसिने वंसिने ते नमः। कृष्ण गोविन्द हे राम नारायण श्रीपते वासुदेवाजिता श्रीनिधे अच्युतानन्ता हे माधवादोक्षज द्वारकानायका द्रौपदी रक्षक राक्षसक्षोभितः सीतया शोभितो दण्डकारुण्यभूपुण्यताकारणः लक्ष्मीनेवान्वितो वानरैः सेवितो अगस्त्य सम्पूजितो राघव पातु मां धेनुकारिष्टकानिष्टकृतद्वेषिः केशिः कंसहृदिं शिखावादक पूतना कोपङ्कः सूरजाकेलनो बालगोपालकं पातु मां सर्वदा विद्युद्योत्प्रवत्रस्फुरद्वासनं प्रावृढं बोधवृत्सोलसद्विग्रहं वन्यया मालया शोभितो रत्स्थलं लोहिताङ्घ्रिद्वयं वारिजाक्षं भजे कुञ्चितैकुन्तलैर्भ्राजमानाननं रत्नमौलिं लसत्कुण्डलं गण्डयोः हारकेयूरकं कङ्कणो प्रोज्ज्वलं किङ्किणीमञ्जुलं श्यामलं तं भजे अच्युताष्टकं यः पठेदिष्टदं प्रेमतः प्रत्यहं पुरःस्पृहं वृत्ततः सुन्दरं कर्तुविश्वम्भर तस्य वश्यो हरिर्जानयते सत्वरम् इति श्रीमच्छकाचार्य